السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي يدخل في خانة l'expression orale، التعبير الشفوي. La présentation d'une affiche. تقديم إعلان أو ملصق إعلاني. Objectif: présenter oralement une affiche. Donc, on va essayer de s'exprimer oralement. C'est quoi une affiche? Une affiche est un ensemble de illustrations ou images et d'un texte qui véhicule un message. يعني تتكون الافيش من صورة ونص يمرران message, un message. Très bien. Voici le support. On a une image, un texte. Donc c'est une affiche. La rubrique j'observe, ألاحظ et je comprends وأفهم. J'observe l'affiche ci-contre et je réponds oralement aux questions suivantes. Quelle est l'organisation qui a émis cette affiche? ما هي المنظمة التي أصدرت هذا الإعلان؟ En bas de l'affiche, on trouve l'UNICEF. L'UNICEF est une filière de l'ONU. L'ONU est l'Organisation des Nations Unies. منظمة الأمم المتحدة. L'UNICEF s'intéresse aux enfants. Donc vous allez répéter avec moi. L'organisation qui a émis cette affiche est l'UNICEF. L'UNICEF est une organisation mondiale, est une filière de l'ONU qui s'intéresse aux enfants dans le monde. هي المنظمة العالمية اللي تهتم بالأطفال. l'UNICEF. Quels sont les éléments qui constituent cette affiche? ما هي العناصر التي تكون هذا الإعلان؟ هذا الإعلان مكون من ماذا؟ من صورة، une image et un texte. Une image et un texte. Comment est sa mise en forme? Ça veut dire la typographie, la mise en page, couleur, etc. On a une grande image. تلاحظوا معايا l'image ديالي كبيرة بزاف. Une grande image et un petit texte. L'image en haut et le texte en bas. Pour les couleurs, est-ce qu'ils sont clairs ou foncés? Oui, ils sont foncés. ألوان عاتمة أو الألوان مغلوقة. Qui présente quoi? Il représente la tristesse, le malheur, etc. Il exprime, ce sont des couleurs foncées, il exprime la tristesse. فهم؟ إن الألوان المغموقة أو المغلوقة تعبرنا على الكآبة. Par contre الألوان المفتوحة تعبرنا على شوية تاع السعادة، تكون عندنا الرؤية، تنبغيو نشوفو هذاك الإعلان إلا كانت فيه ألوان مفتوحة. صافي. Quel thème ou problème est évoqué?
ما هو المشكل الذي يعالجه هذا الإعلان؟ L'image, que représente l'image? Un enfant africain qui souffre de quoi? Il souffre de la famine, المجاعة. Observons bien ses jambes, ses bras. Elles sont très minces. ضعيف ونحيف جدا. Donc, le problème évoqué est la famine en Afrique. Et le texte, j'ai le droit de vivre. Donc, le texte nous rappelle un droit humain. حق إنساني. ما هو الحق الإنساني؟ الحق في العيش. Le droit de la vie. C'est un droit humain. الحق في الحياة. ولاحظوا معايا هنا le titre est écrit en blanc. J'ai le droit de vivre. Le blanc nous donne un espoir. تعطينا الأمل في الحياة. Ou les autres couleurs sont foncées, il exprime la tristesse. Quel rapport y a-t-il entre le texte et l'image? Aider les enfants de l'Afrique contre la famine pour bien vivre. إعطاء الحق في الحياة, donner le droit de vivre aux enfants de l'Afrique en luttant contre la famine. بمحاربة المجاعة. Quel est le message transmis? Le message transmis est la famine en Afrique. Et j'ai le droit de vivre, ça veut dire tirer la sonnette d'alarme sur le phénomène. يعني محاربة هذا المشكل. C'est l'effet recherché. Tirer la sonnette d'alarme sur ce problème. طرق جرس الإنذار لمحاربة هذا المشكل. مشكل تاع المجاعة في إفريقيا. Très bien. Je retiens, pour présenter oralement une affiche, لتقديم شفويا إعلان, je dois être en mesure, تكون عندي القدرة de l'interpréter على ترجمته واستخراج d'en dégager استخراج الموضوع الرئيسي le thème et le message وما هو الخبر الذي نريد أن نوصله إلى الجمهور. Je dois également prendre en considération le texte qui l'accompagne. Donc l'analyse de l'affiche, اش نعتمدو؟ نديرو l'analyse de l'image et l'analyse du texte qui l'accompagne. واضح؟ ندوزو la rubrique je m'entraîne. Maintenant, je présente oralement l'affiche ci-dessus à mes camarades en parlant, entre autres, de son émetteur, de sa composition, de sa mise en page, de son thème, de sa visée. هنا شنو هي المطلوب في هاد لاكونسين؟ هو هاد الأجوبة اللي جاوبنا عليها هنايا نحاول نناقشها مع الأصدقاء ديالي oralement. نحاولوا نهضروا على
ما هي مكونات هاد l'affiche, de quoi se compose-t-il, quel est le message véhiculé ou bien transmis et quel est l'effet recherché. C'est bon? Pour la rubrique je réinvestis, je cherche une affiche, j'étudie soigneusement hors de la classe afin de la présenter oralement devant mes camarades. يعني المطلوب في هاد la consigne quoi? نقلبوا على une affiche، نحاول ندير لها une décortication، يعني ندير لها نقلل هذاك، ندير لها l'analyse ديالها، نشوفوا الصورة، نشوفوا لو تكست علاش تيهضروا، لو ميساج ترانسمي، لي في ريشيرشي، ونجي نقدمها أمام الأصدقاء ديالي أون كلاس. المطلوب منا وخاصنا نوليو كابابل دو دير كي لا بوبليي، شكون اللي صدر لينا لافيش، نوصفوها بطريقة كي محطوطة، لو تكست، لا بلاس، لومبلاسمون دو تكست، لومبلاسمون ديال ليماج اكسيتيرا، لي كولور، ديجاجي سون تيم برينسيبال، يعني ما هو الموضوع الرئيسي اللي تتكلم عليه لافيش، rendre compte du message qu'il véhicule، نعطيو ملخص أو شرح للميساج الذي تريد أن توصله للجمهور. mettre en évidence le rapport texte-image، ونحاولوا نكتشفوا شنو هي العلاقة بين النص والصورة. صافي. C'est tout pour cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.